Umay kami man pare. Oh, mare, naimbag nga balen. Damagak man pare no adagilando kain paidagas ko tatay no mano titimbang na. Ay, wen mare. Isu aje ni 50 kilos. Ay inabot na ti 50 kilos pare. Wen mare, 50. Kadwa mo ni uncle. When pare ay sugabin ti makin bagay jelando ay sunga intugot ko ta iso ti mga di bayad na tani mapanak pay gamin ti palengke. Kaso lang pare ano samtahan uni nga makating Ay, sige mare. Ang problema. Sige pare enak pay nga rod nakamuhan nula taritan. Sige mare. Umasirig ka to uncle. Diyan patimbang ng alandok yung uncle, 50 kilos. Haan lang nga 50 titawin ni Antim Barok, inaunang imsyak di ay. Haan uncle, jelandok yo nga tinimbang da 50 kilos. Ay, jelandok ko. Wen uncle. Mabit lang uncle ata kwenta ek. Inya nga awan ti kwentak nga ibagbagam. Haan uncle, totalik di bayad na. Ay, jay bayad na. Wen uncle. Inya nga ukil-ukil. Ang nga ukil-ukil ti imbagak, uncle ko na. Kasano day tuyin.